This is my mukbang. 3 minutes. Baliw. Hi. Ay. Binulungan. Sasakalin kita. Ice cream. Na lahat. Sabay pa tayo ah. I'm kind of a crazy girl. I'm kind of a crazy person. Just English ako. Malamang kasi dati nanonood sa akin puro Tagalog, Inglesero, Canadian. 1 minute na. Bayad ka. Magpo-post ulit ako mamaya. Uy! Ay, Rasma.